Bunyi itu. Gimana bunyinya? Pekok. Bulu matanya gitu bunyinya. Yes. Hai guys. Ice days. Hai guys. Ice. Ice days. Icin mau ngobrol-ngobrol nih gitu. Butal. Mana dong? Kita ini. Selamat malam Icin. Mau nenek. Nah, belum apa-apa. Coba Icin ikutin mama ngomongnya. Kita belajar buah-buahan ya. Oke? Coba bilang belimbing. Bebing. Hah? Belimbing. Bebing. Durian. Durian. Mangga. Badah. Sirsak. Cecak. Jeruk. Kaluk. Semangka. Tah. Ulangi, semangka. Tah. Bilanglah Depan. Tah. semangka. Kemudian buah apel. Wapel. Apel. Buah mengkudu. Buah teduh. Stroberi. Tabede. Langsat. Cacat. Pisang. Pecang. Icin suka makan buah apa sih? Buah pecang. Hmm. Berapa? Icin lagi bobok kah? Kalau bapak ngorok gimana sih? Coba bapak ngorok gimana? Bapak gitu kan ngoroknya? Papa. Nah, toyok. Ngorok. Tolok bapaknya. Ngorok. Tolok bapaknya. Mm-mm. Bapaknya capek. Bapaknya capek makanya ngorok. Capek apa sih bapak? Apa bapaknya? Capek apa? Capek. Gendong bapak. Cin gendong bapak. Emang Cin mampu gendong bapak? Cintaku dari apa ya? Dari mainan. Cari mainan. Lupa. Lupa apa? Lupa lihat bapak. Lupa lihat bapak. Gimana ya? Gimana ya? Apa? Cinta tuh Takut apa sih? bayi itu. Ada apa? Ada bulu pada itu. Kan cuma bulu mata. Lihat dulu. Mau lihat bulu mata? Mau. Takut. Cuma bulu mata nak. Nggak Lihat apa-apa. dulu. Lihatlah. Takut. Loh. Katanya mau lihat. Icin anak pemberani kan? Mama lihat kan? Mama Icin lihat. aja sih, mama kan nggak takut. Takut. Ya udahlah, kalau takut duduk sini aja dulu. Ada bulu pada itu. Emang kenapa Icin takut sama bulu mata? Itu. Udah bunyi dah. Bunyi? Bunyi apa? Bunyi itu. Gimana bunyinya? Pekok. Bulu matanya gitu bunyinya. Kenapa sih? Mama nenek tan. Apa? Mama nenek tan.